जल्दी करो, हम हैं रोज ওই रोज মোবাইলে দেখে টাকা जो लड़ते हैं न्याय के लिए। हम लड़ते हैं ताकतवरों के दीपू, न्याय से, कमजोरों को न्याय दिलाने के लिए। এদিকে দেখো हमारे को दिखने लगता है दीपू, তুমি পরে দেখবে আগে মোবাইলে দীপু आप अपनी लाइन बोलिए। দেখো এদিকে क्या है? मुझे क्या पता? আবার বসো, ওইদিকে আসছে, আমি দেখছি তো বানাচ্ছি। ওইদিকে যা, ঠাম্মির ওখানে যা, ঠাম্মি ওখানে যাও, দেখা হবে না। হবে না ফটো যাও ওইদিকে যাও, ওখানে বসো, ওখানে বসে দেখো, ওই উল্টো দিকটা হয় না এখানে বসে ওইদিকে যাও, ওই পাপার মোবাইলে দেখে টাকা মোবাইলে যা, ওইদিকে বস, সোফায় ওঠ, দীপু সোফায় উঠে বসো, क्या हो रही है? चलो, राजकुमारी को बचाओ। উঠে বসো, ওপরে বস এই দেখ আমি বসেছি ওখানে যা, এর উপরে বস এখানে ওখানে গিয়ে বস, এই নে এখানে বস এই দেখ দীপু, এইদিকে আরো আসো, হ্যাঁ ওই ঠাম্মির ওখানে যাও, আমি ভিডিও বানাচ্ছি, তা তোমার মামার কাছে পাঠাবো, ये तो মামার কাছে। कमाल है। चलो अब हम चलते हैं। এটা হেলালটা মামা দেখবে তোর ফটো দেখ মামাকে পাঠাতে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বেশি নেই जल्दी कीजिए। দীপু এই দেখ, कहानी के हीरो हो आशीर्वाद से मेरा क्या फायदा? और अब मेरी बारी है कुछ संदार करने की। বস, উপরে উঠে বস, बताओ ना, ये कमाल है कि नहीं? আবার আসছিস, ওইদিকে যা, हाँ,